గోవింద 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 శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి అశేష భక్తజన కోటికి రుద్రాభిషేక కార్యక్రమమునకు శుభస్వాగతం. పరమేశ్వరుడి యొక్క ఆరాధన గావించి అనేక మంది మోక్షాన్ని పొందారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం స్మరించుకుంటూ ఉన్నాం. దక్షిణ దేశంలో వేదపురము అనేటువంటి ఒకానొక గ్రామం, అక్కడ సత్యనాథుడు అనేటువంటి ఒకానొక విప్రోత్తముడు చిన్ననాటి నుండే చక్కగా సకాలంలో అనేక సంస్కారాలు గావింపబడి వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వాడై పూర్వజన్మ వాసన వలన శివభక్తిని పొందినటువంటి వాడై ప్రతినిత్యము శివారాధన గావిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. త్రికాలముల యందు శ్రద్ధాభక్తుల చేత, అంతేకాకుండా తనకు సరస్వతిని ఉపాసించాలి అనేటువంటి కోరిక కలిగింది. ఆ సరస్వతీమూర్తిని ఆ పీఠమునందు ఏర్పరచుకొని చక్కగా సరస్వతిని ఆరాధిస్తూ, పరమేశ్వరుణ్ణి ఆరాధిస్తూనే సరస్వతిని కొలుస్తూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఒకానొక రోజు స్వప్నంలో సరస్వతీదేవి సాక్షాత్కరించినట్టుగా, ఆ సరస్వతీమాత ఒక క్షీర పాత్రని అతనికి ఇచ్చినట్టుగా స్వప్నంలో కనిపించింది. ఆ మరుసటి రోజు పొద్దున్నే తన గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగిన వృత్తాంతాన్ని తెలియజేశాడు, స్వప్నం యొక్క విషయాన్ని తెలియజేశాడు. అప్పుడు దీనికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు, దానికి ఎటువంటి సూచన ఇస్తుంది అని తెలుపగా ఆ గురువుగారు తనకు తెలియజేశాడు, పరమేశ్వరుడి యొక్క ఆరాధన ఎవరైతే చేస్తారో వారికి ఎటువంటి దేవతనైనా సరే స్వప్నమందు కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ సాక్షాత్కరించేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. నువ్వు ప్రతినిత్యం శివారాధన గావిస్తున్నావు కదా, అందువల్ల నీకు ఆ సరస్వతీదేవి ఇంకా ఉపాసనను చేయమని చెప్పి నీకు అనుగ్రహించింది. నువ్వు ఇంకా వేదాంతాది శాస్త్రాలని చక్కగా అధ్యయనం చేయవచ్చును అని చెప్పి గురువుగారు ఆదేశించారు. అప్పటి నుంచి ఆ సత్యనాథుడనేటువంటి విప్రోత్తముడు ఇంకా అధికంగా శ్రద్ధాసక్తుల చేత పరమేశ్వరుడి యొక్క ఆరాధన గావిస్తూ ప్రతినిత్యం కూడా తన యొక్క వేదాంతాది అధ్యాయ శాస్త్రాన్ని ఇంకా ముందుకు గావించి పరమేశ్వరుడి యందు భక్తి ప్రపత్తులు కలిగినటువంటి వాడై పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రుడవునాడు, చివరికి మోక్షాన్ని పొందాడు అని చెప్పి ఈ కథలో ఉన్నది. పరమేశ్వరుడి యొక్క ఆరాధన వలన సమస్త దేవతా అనుగ్రహం కలుగుతుంది అని చెప్పి ఈ కథ ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. అటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి మనసా వాచా కర్మణ త్రికరణ శుద్ధిగా మనం స్మరిస్తూ ధ్యానిస్తూ స్వామివారి పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొందాం. ఓం నమః శివాయ. ఆగమార్థంతు దేవానాం గమనార్థంతు రక్షసాం దేవతాహ్వానలాంఛనం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. గణానాం
श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवधू श्रीमहासरस्वत्यै नमः। आचम्य ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा ओं गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं हृषीकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं अथोक्षराय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं उपेन्द्राय नमः ओं हरजे नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः ये ते भूमिभारकाः ये तेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे। ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों मम उपात्तदुरतक्षजद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाशम्भोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे तिरुमल तिरुपतिदेवस्थान संचालित श्रीवेङ्कटेश्वर वेदविश्वविद्यालय प्राङ्गणान्तर्गतध्यानारामे श्री उमा बृहदीश्वर स्वामी सन्निधौ समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यान्तिथौ वासरः भौमवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभातिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं संकल्पानि पठिद्दाम्। श्री उमा बृहदीश्वर देवतानुग्रहेण सर्वेषां भक्तजनानां सकलापन्निवृत्तिपूर्वकं समस्तरोगोपशान्त्यर्थं चिन्तितमनोरथसिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य धैर्यवीर्य विजयाभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष पुरुषार्थसिद्ध्यर्थं तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा संकल्पितायां कार्तिकमासाभिषेक दीक्षाचर्यायां चतुर्दश दिवसे श्री उमा बृहदीश्वर देवतामुद्दिश्य उमा बृहदीश्वर देवता प्रीत्यर्थं आचार्य मुखेन लघुन्यासपूर्वक रुद्राभिषेकं करिष्यामहे। आतोर्द्रस्नानाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः। आत्मनि देवता स्थापयेतु प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कंठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेतां कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतां ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवाशङ्करौ तिष्ठेतां सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवताः यथास्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु अग्निर्मेवाचिश्रित इति यथा लिङ्गमङ्गानि संहृष्य
अग्निर्मे वाचिश्रुतः वाग्हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रुतः प्राणो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रको हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरको हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः लोमानि हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलमो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रितः मन्युर्हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि पुनरात्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनरागोतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः कलशाराधनं करिष्ये कलशस्य मुखे रुद्रः कण्ठे विष्णुः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा अर्ग्वेदोऽधैर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आकलशेषु धावति पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुभरापहो यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु श्री उमा बृहदीश्वर देवता पूजार्थं कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि आसनं समर्पयामि सद्यो जाताय वै नमो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि भवे भवेनाति भवे भवस्व मां हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि भवोद्भवाय नमः आचमनीयं समर्पयामि वामदेवाय नमः स्नानम् अथ पञ्चामृतस्नानम् आप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णियम् भवावाजस्य सङ्गते क्षीरेण स्नपयामि रथिक्रावण्णो अकारिषम् जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणआयोंशिदारिषत् दध्ना स्नपयामि शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोऽसि देवो वः सवितोत्पुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आद्येन स्नपयामि मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागोहस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः स्नपयामि स्वादुपवस्वदिव्याय जन्मने स्वादुनिन्द्राय सुहवीतु नाम्ने स्वादुमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमाम् अदाभ्यः शर्करया स्नपयामि या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः लोदकेन स्नपयामि
आपोधिष्ठामयोपस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता अग्निकृतचरमाजाविष्टकाजाकुं शतरुद्रीजे जपाभिषेके विनियोगः सकलस्य श्रीरुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः तिस्रो अनुष्टुभः तिस्रः पङ्कजः सप्तानुष्टुभो द्वे जगत्यौ परमेश्वर ऋषिः श्री उमाबृहदीश्वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे रुद्राभिषेके विनियोगः ओं नमः शंभवे च अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः वयोभवे च दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः नमः शंकराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः मयस्कराय च निरूढपशबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः नमः शिवाय च ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः शिवतराय च सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ओं नमः शंभवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः मयोभवे च दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा नमः शंकराय च चातुर्मास्यात्मने शिखारी वषटु मजस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुं नमः शिवाय च ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषटु शिवतराय च सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फटु भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमा विस्फुरतु ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतलोकमीशमनिशं रुद्रानुवाकानुजपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये धृतिपदं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कंठे कालाः कपर्दाः कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्रक्षा रुद्राक्षभूषा प्रणतभजहराः शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यम् शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च महतञ्च मे मृतञ्च मे लक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातपतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिताकशीः यामिषन् गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्गुरुमाहिगुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचतधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्राभितो दिक्षुश्रुताः सहस्रशो वैशाखुं हेडयीमहे असौ योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोज्याम् याश्रते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवदत्यधनुस्वगुं सहस्राक्षुषुते शुभे
निशीर्यशल्यानाम् मुखाशिवो नः सुमना भव निर्जन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुमुदा अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मेधुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानादताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यैषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाम् च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय कृषीमते पथीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्री जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तदाविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते वत्तीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये नमो नमो निचेनवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः सृगाविभ्यो दिखागुंसद्भ्यो मुष्णदाम् पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानाम् पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वतिभ्यश्च वो नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्तृणोहरेभ्यश्च वो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्याक्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगजभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सधन्वने च नमो गिरिशाय च श्रीविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चादिलाय च नमः शीघ्र्याय च शीघ्र्याय च नमः ऊर्याय च स्वन्याय च नमः स्नोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपकल्पाय च नमो जगण्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च आशुरथाय च नमः शूराय च अवभिन्दते च नमो गर्विणे च वरूधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हरण्याय च नमो धृष्णवे च प्रभुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च सुधमते च नमः तीक्ष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सदस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वृट्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्
सत्याय च नमः ईद्र्याय च तप्याय च नमो वाद्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्द्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च पयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च आराध्याय च नमः शिष्याय च धेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रभाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपद्गिरे च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च कृत्याय च नमः सर्व्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च ज्येष्ठाय च नमो प्रह्याय च निवेश्याय च नमः पाकंसव्याय च रस्याय च नमः शुष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्याय च वर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च अभिघटे च नमः आख्यदते च प्रख्यदते च नमो किरकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो क्षीणकेभ्यो नमो विचित्पत्केभ्यो नमः आनिरहतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रावे अन्धस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनामृत् या ते रुद्र शिवा तनोः शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडदीपसे इमागो रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा दशमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्जयोष्टमनुराय जे पिता तस्यामतव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मानो क्षन्तमुतमानो क्षितम् मानोरधीः पितरम् मोदमातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितोपधीरविश्वन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्नोतपूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधिदेव प्रोह्यदा जनः शर्म यच्छद्विपरः स्तुहिश्रुतङ्गर्तसंयुवानं मृगं न भीममुपहत्तमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्त्वरित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवध्यस्तनुष्वमीढस्तोकायतनयाय मृडया मेढष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विगिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगो हेतयोऽन्यमस्मन्निव बन्धुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याम् तेषागो सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाहि नीलग्रीवाः श्रुतिकण्ठाः शर्वाधः क्षमाचराः नीलग्रीवाः श्रुतिकण्ठादिवगो रुद्रावपश्रुताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पतो जनानो ये पदाम्बधिरक्षय ऐलभृतायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुखावन्तो निषङ्गिणः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राविदस्थिरे येषागुं सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षविषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्भास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्विष्मो यश्च नोद्वेष्टितं भोजं भेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्तिः 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 अग्ना विष्णो सजोषसेमा वर्धन्तु वाङ्गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतम्
वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जराच आत्मा च मे धनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगोंशि च मे शरीराणि च मे तीष्ठ्यञ्च आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे देवा च मे महिमा च मे परिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे वसश्च मे विशिष्ट मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे दृश्यमानञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुखञ्च मे सुपतञ्च मरद्धञ्च मरुद्धिश्च मे क्लुप्तञ्च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे गन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीलञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्वञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे ूषा च मे सुजनञ्च मे ऊर्च मे सुहृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षतिश्च मे पूयवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुगाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे तरुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे क्लिश्च महापश्च मे वीरुधश्च औषधयश्च मे कृष्णपक्ष्यञ्च मे कृष्णपक्ष्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुच मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे एमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्रिणौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मे अन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुदग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्रश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्तरीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे यद्भश्च मे वरिश्च मे वेदिश्च मे धिष्टियाश्च मे सुषश्च मे तमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपनवाश्च मे धिषमनेच मे द्रोणकलशश्च मे वायुव्यानि च मे भूतभृश्च म आधमनीयश्च म आग्नेयेभ्यञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे प्रसाश्च मे मभृतश्च मे सगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलज्योतिषश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामुच्च मे साम च मे स्तोमश्च मे गिजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्नुष्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम्
अष्टमे वत्साष्टमे त्र्यविष्टमे त्र्यवीचमे द्वितीयवाष्टमे द्वितीयोहीचमे पञ्चाविष्टमे पञ्चावीचमे त्रिवत्सष्टमे त्रिवत्साचमे तुर्यवाक्षमे तुर्योहीचमे षष्ठवाक्षमे षष्ठोहीचमोक्षाचमे वशाचमनषभष्टमे वेहश्चमे नट्वाञ्चमे धेनुष्टम आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पानो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकादशमे तिस्रश्चमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशमे त्रयोदशमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकविंशतिश्चमे त्रयोविंशतिश्चमे पञ्चविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे एकत्रिंशच्चमे त्रयस्त्रिंशच्चमे चतुस्रश्चमे अष्टौचमे द्वादशमे षोडशमे विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे द्वात्रिंशच्चमे षट्त्रिंशच्चमे चत्वारिंशच्चमे चतुश्चत्वारिंशच्चमे वाजश्च प्रसवश्चाभिजश्च कृतश्च सुवश्च मूर्धा च व्यष्टिश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडारे बहोर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुत्थामदानि सकुंसषद्विश्वे देवाः सूक्तवाच पृथिवीमादर्मामाहिकुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमदीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासकुं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा वन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिरि त्रिपादोर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुनः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञम् तन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् पशुम् तयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् पृषदाज्यम् पशुकुस्ताकुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋतः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का ऊरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्याः आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्विश्वश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनु यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रविशतस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति
तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिः शरदि गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् फलमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासुनुवशे ह्रीष्यते लक्ष्मीश्वरत्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण तच्छय्योरावृणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 जातवेदसे सुनवामसोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुम् दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णाम् तमसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु दुष्टाम् दुर्गाम् देवीगुम् शरणमहम् प्रपद्ये सुतरसिरसे नमः अग्ने त्वम् पालयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ऊश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावादुहितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकम् बोध्यविता तनूनाम् पृतनादितकुंसहमानमुग्रमग्निगुंहुवेम परमात्सदस्तात् स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अधिदुरिताद्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्योध्वरेषु सनाच्च होतानव्यश्वसि स्वाञ्चाग्ने सर्वम् विप्रयस्वास्मभ्यम् च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमहिलोऽभिषिक्तम् नवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवी लोक इह मादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् सह भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం కార్తీక మాసం పవిత్రతకు మరో పేరు ప్రాతః స్నానం భవబంధము తొలగజేయు నందాదీపం పవిత్రతకు మరో పేరు ప్రాతః స్నానం భవబంధము తొలగజేయు నందాదీపం అశ్వమేధ ఫలమిచ్చే యథాశక్తి దానం అశ్వమేధ ఫలమిచ్చే యథాశక్తి దానం సువర్లోక ప్రాప్తినిచ్చు దామోదర వ్రతము అశ్వమేధ ఫలమిచ్చే యథాశక్తి దానం సువర్లోక ప్రాప్తినిచ్చు దామోదర వ్రతము హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం కార్తీక మాసం
సద్గతినిడు పురాణం వందనీయ గోపూజవన మహోత్సవం విందైన నమక చమక విహిత శివాభిషేకం విందైన నమక చమక విహిత శివాభిషేకం కందువ ద్వాదశి తులసి కళ్యాణం మన భాగ్యం విందైన నమక చమక విహిత శివాభిషేకం కందువ ద్వాదశి తులసి కళ్యాణం మన భాగ్యం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం కార్తీక మాసం కార్తీక వామదేవాయ నమః స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి జ్యేష్ఠాయ నమః వస్త్రం సమర్పయామి శ్రేష్ఠాయ నమః ఉపవీతం సమర్పయామి రుద్రాయ నమః ఆభరణాని సమర్పయామి కాలాయ నమః గంధం సమర్పయామి కలవికరణాయ నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి బలవికరణాయ నమః బిల్వదళం సమర్పయామి ఓం భవాయ దేవాయ నమః ఓం శర్వాయ దేవాయ నమః ఓం ఈశానాయ దేవాయ నమః ఓం పశుపతయే దేవాయ నమః ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః ఓం ఉగ్రాయ దేవాయ నమః ఓం భీమాయ దేవాయ నమః ఓం మహతే దేవాయ నమః ఓం భవస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం శర్వస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం ఈశానస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం పశుపతేర్దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం రుద్రస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం ఉగ్రస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం భీమస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం మహతో దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం నిధనపతయే నమః ఓం నిధనపదాంతికాయ నమః ఓం ఊర్ధ్వాయ నమః ఓం ఊర్ధ్వలింగాయ నమః ఓం హిరణ్యాయ నమః ఓం హిరణ్యలింగాయ నమః ఓం సువర్ణాయ నమః ఓం సువర్ణలింగాయ నమః ఓం దివ్యాయ నమః ఓం దివ్యలింగాయ నమః ఓం భవాయ నమః ఓం భవలింగాయ నమః ఓం శర్వాయ నమః ఓం శర్వలింగాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివలింగాయ నమః ఓం జ్వలాయ నమః ఓం జ్వలలింగాయ నమః ఓం ఆత్మాయ నమః ఓం ఆత్మలింగాయ నమః ఓం పరమాయ నమః ఓం పరమలింగాయ నమః ఏతత్ సోమస్య సూర్యస్య సర్వలింగస్థాపయతి పాణిమంత్రం పవిత్రం ఓం శివాయ నమః ఓం మహేశ్వరాయ నమః ఓం శంభవే నమః ఓం పినాకినే నమః ఓం శశిశేఖరాయ నమః ఓం వామదేవాయ నమః ఓం విరూపాక్షాయ నమః ఓం కపర్దినే నమః ఓం నీలలోహితాయ నమః ఓం శంకరాయ నమః ఓం శూలపాణజే నమః ఓం ఖట్వాంగినే నమః ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః ఓం శిపివిష్టాయ నమః ఓం అంబికానాథాయ నమః ఓం శ్రీకంఠాయ నమః ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ఓం భవాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః ఓం త్రిలోకేశాయ నమః ఓం శితికంఠాయ నమః ఓం శివాప్రియాయ నమః ఓం ఉగ్రాయ నమః ఓం కపాలినే నమః ఓం కామారయే నమః ఓం అంధకాసురసూదనాయ నమః ఓం గంగాధరాయ నమః ఓం లలాటాక్షాయ నమః ఓం కాళకాలాయ నమః ఓం కృపానిధయే నమః ఓం భీమాయ నమః ఓం పరశుహస్తాయ నమః ఓం మృగపాణయే నమః ఓం జటాధరాయ నమః ఓం కైలాసవాసినే నమః ఓం కవచినే నమః ఓం కఠోరాయ నమః ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః ఓం వృషాంకాయ నమః ఓం వృషభారూఢాయ నమః ఓం భస్మోద్ధూళిత విగ్రహాయ నమః ఓం సామప్రియాయ నమః ఓం స్వరమజాయ నమః ఓం త్రయీమూర్తయే నమః ఓం అనీశ్వరాయ నమః ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ఓం పరమాత్మనే నమః ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః ఓం హవిషే నమః ఓం యజ్ఞమయాయ నమః ఓం సోమాయ నమః ఓం పంచవక్త్రాయ నమః ఓం సదాశివాయ నమః ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః ఓం వీరభద్రాయ నమః ఓం గణనాథాయ నమః ఓం ప్రజాపతయే నమః ఓం హిరణ్యరేతసే నమః ఓం దుర్ధర్షాయ నమః ఓం గిరీశాయ నమః ఓం గిరిశాయ నమః ఓం అనఘాయ నమః ఓం భుజంగభూషణాయ నమః ఓం భర్గాయ నమః ఓం గిరిధన్వనే నమః ఓం గిరిప్రియాయ నమః ఓం కృత్తివాససే నమః ఓం పురారాతయే నమః ఓం భగవతే నమః ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః ఓం మృత్యుంజయాయ నమః ఓం సూక్ష్మతనవే నమః ఓం జగద్వ్యాపినే నమః ఓం జగద్గురవే నమః ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ఓం మహాసేనజనకాయ నమః ఓం చారువిక్రమాయ నమః ఓం రుద్రాయ నమః ఓం భూతపతయే నమః ఓం స్థాణవే నమః ఓం అహిర్బుద్ధిజాయ నమః ఓం దిగంబరాయ నమః ఓం అష్టమూర్తయే నమః ఓం అనేకాత్మనే నమః ఓం సాత్వికాయ నమః ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం ఖండపరశవే నమః ఓం అజాయ నమః ఓం పాశవిమోచకాయ నమః ఓం మృడాయ నమః ఓం పశుపతయే నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం మహాదేవాయ నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం పూషదంతభిదే నమః ఓం అవ్యగ్రాయ నమః ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః ఓం హరాయ నమః ఓం భగనేత్రభిదే నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ఓం సహస్రపదే నమః ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం తారకాయ నమః ఓం పరమేశ్వరాయ నమః శ్రీ ఉమాబృహదీశ్వర స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షర పూజా సమర్పయామి బలాయ నమః శుభమాఘ్రాపయామి బలప్రమథనాయ నమః దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం సమర్పయామి సర్వభూతదమనాయ నమః నైవేద్యం అమృతోపహారం నివేదయామి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి అమృతాపిధానమసి ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి పునరాచమనీయం సమర్పయామి మనోన్మనాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి తాంబూలచర్వణానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి అథ నీరాజనం నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్
कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ఆత్మప్రదక్షిణం సమర్పయామి. పునః పూజాం కరిష్యే. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి. చామరాభ్యాం వీదయామి. నృత్యం దర్శయామి. గీతం శ్రావయామి. ఆందోళికామారోహయామి. సమస్తరాజోపచార దేవోపచార భక్త్యుపచార శక్త్యుపచార పూజా సమర్పయామి. యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమీశ్వరం. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర. యత్పూజితం మజాతే వా పరిపూర్ణం తదస్తు తే. అనేన లఘున్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేచనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ ఉమా బృహదీశ్వరः సుప్రీణాతు. ఏతత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. క్షమా ప్రార్థనను పలుకుదాం. करचरणकृतं वा कर्म वाक्कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय